फैसल आबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में इंतखाबात कॉर्पोरेट क्लास की नशिस्तों पर पोलिंग सुबह 9 से शाम 5 बजे तक बिना किसी वक्फे के जारी रही। कॉर्पोरेट की 14 नशिस्तों पर नेशनल ग्रुप के तमाम उम्मीदवार बाजी ले गए। शराज भट्ट की रिपोर्ट देखिए। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इंतखाबात में कारपोरेट क्लास की 14 नशिस्तों पर 22 उम्मीदवारों का कड़ा मुकाबला हुआ। 14 उम्मीदवार नेशनल ग्रुप जबकि 8 उम्मीदवार इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से खड़े हुए। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप मियां मोहम्मद अदरीस ने कहा कि इंतखाबात का मुनक्कद होना जमहूरियत का हुस्न है। नेशनल ग्रुप का पूरा पैनल शहर के मुख्तलिफ शोबा कारोबार की नुमाइंदगी है। जो है वो अगर हेल्दी हों और उसके रिजल्ट्स को दिलो जान से कबूल किया जाए और उस मैंडेट को एक्सेप्ट किया जाए तो बहुत अच्छी बात। इलेक्शन में लोगों की जो रियलिटी चॉइस है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको एक्नॉलेज करना चाहिए और उसी से ही अदारे बनते हैं। इंतखाबात में पोलिंग अपने मुकर्ररा वक्त के मुताबिक खत्म हुई, जिसके 2 घंटे बाद नतीजे का ऐलान किया गया। कॉर्पोरेट की नशिस्तों पर इंतखाबी जंग नेशनल ग्रुप जीत गया। मजमूई 616 वोट कास्ट हुए, जिसमें 9 वोट मंसूख हुए। नेशनल ग्रुप ने 470 वोट हासिल किए। इत्तेहाद ग्रुप 173 वोट हासिल कर सका। ग्रुप लीडर नेशनल ग्रुप मियां जावेद ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के एतमाद पर मशकूर हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पूरी कम्युनिटी का और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि इंतहाई पुरअमन तरीके से पूरे दिन में कोई नाखुशगवार वाक़या नहीं हुआ, कोई कंप्लेन नहीं हुई। दोनों ग्रुप्स ने यहाँ पे अपने अपना जोर लगाया और अल्लाह ताला ने जैसा कि पिछले 27 साल से नेशनल ग्रुप को यहाँ के दोस्त बिजनेस कम्युनिटी मौका दे रही है और आने वाले 2 साल के लिए भी उन्होंने हमें चुना। नेशनल ग्रुप लीडर मियां जावेद इकबाल ने पुरअमन इंतखाबात करवाने पर मियां अदरीस, कन्वीनियर शब्बीर हुसैन चावला और जनरल सेक्रेटरी राना सिकंदर का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन उस्मान ताज और साथी रिपोर्टर बिलाल डोगर के साथ शराज भट्ट, सिटी 41 फैसलाबाद। और आपको बताएं कि चिन्नी और चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के इंतखाबात बराए साल 2024 से 26 एसोसिएट और कारपोरेट क्लास के तमाम उम्मीदवार बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। वकार घुमन की रिपोर्ट देखिए। फरवरी 2022 में चिन्नी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के वजूद में आने के बाद पहले इंतखाबात का पहला मरहला मुकम्मल। एसोसिएट क्लास में फाहद नईम फहरी, चौधरी जवेद सलीम, मिर्जा तैमूर अहमद, यासिर फहरी, अजीजुर रहमान और अस्मा दानिश फहरी बिला मुकाबला मुंतहिब, जबकि कारपोरेट क्लास में मलक मेहताब, शेख अनवारुल हक और गुलाम शबीर भी बिला मुकाबला कामयाब करार पाए। 13 सितंबर तक मजीद किसी उम्मीदवार ने कागजात नामजदगी जमा न कराए। सदर, सीनियर नायब सदर और नायब सदर के इंतखाब के लिए पोलिंग 20 सितंबर को होगी। ऐवान संतो तजारत चिन्नी के 252 मेंबरान में से 2 साल मुद्दत मुकम्मल करने वाले 48 मेंबरान हक़ राय दही के अहल करार पाए हैं। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्नी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी तो जरूर की गई, मगर समरात शहरियों तक ना पहुंच सके। हुकूमत ने किरायों में कमी के हवाले से 37 शहरियों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी का नया शेड्यूल जारी कर दिया। मज़ीद जानते हैं फसी नकवी की रिपोर्ट में। फैसलाबाद में किराए तो कम हो गए, मगर ज़िली इंतजामिया अमल दरामद कराने में नाकाम। हुकूमत की जानिब से 37 शहरों के लिए निजी ट्रांसपोर्ट के किरायों में 40 से 250 रुपए तक कमी कर दी गई। शहरियों की शिकायत और अजाले के लिए हेल्पलाइन फाल कर दी गई। नए किराएनामे के मुताबिक सादकाबाद का साबका किराया 1490 रुपए था, जो कि अब 1415 रुपए मुकर्रर। आरिफ वाला का 550 से कम करके 520 रुपए, रजाना 300 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। मुसाफिरों का कहना है कि जिला भर में चंद ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किराए कम किए गए, लेकिन बेशतर ने किरायों में कोई कमी नहीं की। 450 दे के आए, पहले 400 दे के जाते पहले। भाई हमें ये है कि हम गरीब आवाम हमें कमी करके किराया किया जाए, हमें पूरा किराए पे ले जाना चाहिए जो जैसे मुनासिब रेट पे। जिला इंतजामिया किरायों में कमी पर नाकाम दिखाई दे रही है। देखना यह है कि पंजाब हुकूमत के अहकामात पर जिला इंतजामिया किरायों में कमी पर अमल दरामद करवा पाएगी या नहीं। कैमरामैन मलक इरफान के साथ रिपोर्टर फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। डिवीजन भर में सस्ते पेट्रोल के समरात आवाम तक नहीं पहुंच सके। टोबा टैक्सिंग में ट्रांसपोर्टर्स डटाई पर कायम है। जंग में नया किरायानामा तो दूर, पुराना किरायानामा भी मौसर न हो सका। चिन्नी में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स के किराए में मामूली कमी कर दी गई है। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए।
वजीर आला पंजाब के अहकामात नजरअंदाज, टोबा टैक्सिंग के ट्रांसपोर्टर्स डटाई पर कायम, किरायों में कमी ना की। मुसाफिर कहते हैं कि हुकूमत की जानिब से पेट्रोल की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक नहीं पहुँच पा रहे। 10 रुपए फी लीटर कमी के बावजूद किरायों में कोई कमी नहीं की गई। डिप्टी कमिश्नर सेक्रेटरी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी नोटिस लें। जंग में भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में कमी ना हो सकी। फैसलाबाद का किराया 250 रुपए, टोबा टैक्सिंग 130 रुपए, सरगोदा 500 रुपए, चनोट 330 रुपए, अहमदपुर सयाल 300, मुल्तान 600 रुपए, लिया का किराया 750 रुपए से कम ना हो सका। लाहौर का किराया 1150 रुपए, गुजरांवाला 850, सियालकोट 1100 रुपए, गोजरा 250, रावलपिंडी 1400 रुपए, बखर 550 रुपए से जायद किराए वसूल किए जाने लगे। रिक्शा ड्राइवर्स भी मैं ना मानू वाली जिद पर कायम, किराए जू के तो। चिन्योट में पेट्रोल की कीमतों में कमी के बाद इंतजामिया ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किराए भी कम कर दिए। चिन्योट से लाहौर का किराया 800 रुपए से 750 रुपए कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 150 रुपए से 130 रुपए, रावलपिंडी का किराया 1280 रुपए से 1230 रुपए, पिंडी बटिया का किराया 140 रुपए से 135 रुपए मुकर्रर कर दिया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी, डिवीजन भर के डिप्टी कमिश्नर्स के बस अड्डों के दौरे मुसाफिरों से किरायों की वसूली के बारे में दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासिर का सिटी टर्मिनल का दौरा, बसों के अंदर जाकर नए मुकर्रर करदा किरायों पर अमल दरामद का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि बसों के बाहर नया किरायानामा आवेजा होना चाहिए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के समरात अवाम तक पहुँचाएंगे। टोबा टैक्सिंग में सिटी 41 की निशानदही पर डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नईम जनरल बस स्टैंड पहुंच गए और किरायानामा चेक किया। उन्होंने मुसाफिरों से किराए बारे भी दरियाफ्त किया। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी से किरायों में 10 से 15% कमी की गई। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से हालिया पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की गई। उसी के पेश नज़र चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज साहबा की हदायत के ऊपर हमने तमाम जो किराएनामे हैं उनको रिव्यू किया और जितने भी रूट्स यहाँ से चलते हैं, यहाँ से गुजरते हैं, उसके ऊपर इसकी सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है और तकरीबन 10 से 15% जो है वो किरायों में कमी की गई। इसमें मुख्तलिफ मुसाफिरों से हमने इसका फीडबैक भी लिया और अल्हम्दुलिल्लाह जो इम्प्लीमेंटेशन है हमारी अच्छी है। डिप्टी कमिश्नर चन्योट राना मोहम्मद उमर का लारी अड्डे बस स्टैंड का दौरा, नए किरायानामे पर अमल दरामद का जायजा और ट्रांसपोर्ट अड्डों पर सरकारी किरायानामा आवेजा किए जाने का मुआयना किया। डिप्टी कमिश्नर ने गाड़ियों में जाकर मुसाफिरों से किरायों बारे भी पूछगिछ की। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सेक्रेटरी RTA भी डिप्टी कमिश्नर के हमरा थे। जिले इंतजामिया ने इस अज़म का इआदा किया कि हुकूमती हिदायत पर अवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। और अब आपको बताएं कि गवर्नर पंजाब की तालियावाला आमद है। साबिक MNA शहादत अली खान के डेरे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें, यूनिवर्सिटी के क़याम का अहद किया गया। मज़ीद जानते हैं गुलरेज इकबाल की रिपोर्ट में। में साबिक MNA शहादत अली खान मरहूम के डेरे पर पहुंचने पर वालेहाना इस्तकबाल, गुलपाशी और फूल पेश किए गए। सदर पीपल पार्टी पंजाब राना फारूक सईद, सिटी सदर विमेन विंग फैसलाबाद, ज़लई सदर पीपल पार्टी चौधरी इजाज, जनरल सेक्रेटरी पीपल्स पार्टी फैसलाबाद राइस शाहजहान, असिस्टेंट कमिश्नर तांदलेवाला सफा अबस, सियासी व समाजी शख्सियात समेत जियालों की कसीर तादाद मौजूद थी। राना फारूक सईद ने जियालों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पीपल पार्टी ही किसानों के मसाइल हल करेगी। ये गरीब अवाम जो बेचारी रोटी को तरस रही है और ये गरीब अवाम जो बिजली का बिल देने की पोजीशन में नहीं है कि जब बिजली का बिल आता है तो एक गरीब आदमी जो है वो बिल को देख के खून के आंसू रोता है और इस गरीब अवाम के फिर अरबों रुपए उस इलेक्शन पे लगते और फिर पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक जिस तरह हर इलेक्शन के बाद एक न एक पार्टी सड़कों पे होती है और धांधली हो गई और 2 नंबरी हो गई और फिर वही नारे और फिर वही होता और मुल्क डिस्टेबल होता, उस मजबूरी के तहत पीपल्स पार्टी ने नून लीग को सपोर्ट किया। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान ने कहा कि इस खानदान ने पीपल पार्टी के लिए वफादारी की अजीम मिसाल कायम की। 2008 में रहीला शहादत बलोच ने कौमी असम्बली का इलेक्शन जीतकर पार्टी का नाम रोशन किया। साबिक वफाकी वजीर रहीला शहादत बलोच नदीम खान बलोच ने तांदलेवाला में यूनिवर्सिटी कैंपस की डिमांड की। जल्द अवाम को यूनिवर्सिटी के क्याम की खुशखबरी देंगे। गवर्नर ने मरहूम शहादत अली खान की कब्र पर जाकर फातिहा खानी की। इलाका के अवाम और जियालों ने गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की तांदलेवाला आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन राय इकबाल के साथ रिपोर्टर गुलरेज इकबाल, सिटी 41 तांदलेवाला। वेलकम बैक। आपको बताएं DPO जंग बिलाल इफ्तिखार ट्रैफिक कवानीन की आगाही के लिए खुद मैदान में निकल आए।
شہریوں میں ہیلمٹ اور سائیڈ میررز تقسیم کیے، قانون شکنوں اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حکم۔ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتال سمنا آباد میں مریضوں کے بہتر علاج کے لیے 6 وینٹیلیٹرز پر مشتمل ICU وارڈ فعال بنا دیا گیا۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے عملہ بھرتی کی بھی منظوری دے دی۔ جنرل سرجن ڈاکٹر ظفر اقبال کا کہنا ہے کہ سینٹرل آکسیجن سپلائی مکمل، الائڈ اسپتال سے وینٹیلیٹر واپس آ چکے ہیں۔ اس طرح 1 سے 2 روز میں مریض ICU وارڈ میں منتقل ہو جائیں گے۔ تاہم اسی ہفتے عملے کی بھرتی کا اشتہار جاری ہو جائے گا۔ 4 ہمارے پاس جو وینٹیلیٹر تھے وہ الائڈ ہاسپٹل میں تھے کرونا کے لیے، اب وہ واپس ہم نے ریسیو کر لیے ہیں اور یہ سارے ورکنگ ہیں۔ اس کے بعد آکسیجن کی سپلائی کا مسئلہ تھا، وہ CO صاحب اور MS صاحب کی کاوش سے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ عملے کے لیے ہماری SNE اپروو ہو چکی ہے، جو کہ MS صاحب، CO صاحب، ڈائریکٹر ہیلتھ فیصل آباد اور سیکرٹری ہیلتھ کی کوششوں سے مکمل ہو چکا ہے، اپروو ہو چکا ہے۔ ICU وارڈ میں پورٹیبل ایکس رے بھی فراہم کر دی گئی ہے۔ کیمرامین ایمان علی کے ساتھ رپورٹر آزادار حسین، City 41 فیصلہ۔ DPO جنگ بلال افتخار ٹریفک قوانین کی آگاہی کے لیے خود میدان میں نکل آئے، شہریوں میں ہیلمٹ اور سائیڈ میرر تقسیم کیے، قانون شکنوں اور تجاوزات کے خلاف آپریشن کا حکم۔ اویس خان کی رپورٹ ہے۔ جنگ میں ٹریفک قوانین کی آگاہی کے حوالے سے اقدامات کے تحت DPO جنگ بلال افتخار نے ٹریفک پولیس کے ہمراہ آگاہی مہم کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر DPO بلال افتخار کہتے ہیں کہ ٹریفک قوانین کی پابندی نہایت ضروری اور ان قوانین پر عمل درآمد سے ہم ٹریفک حادثات میں نمایاں کمی لا سکتے ہیں۔ جنگ پولیس نے ٹریفک کو بہتر کرنے اور آگاہی مہم کا آغاز کیا۔ بیسکلی یہی دیکھا گیا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ٹریفک قوانین تو موجود ہیں، لیکن ان کی آگاہی جو ہے ان میں تھوڑی کمی تھی۔ تو یہ ہم لوگوں نے جو ابھی پروسیس سٹارٹ کیا، اس میں یہ کہ ہم لوگوں کو آگاہ بھی کر رہے ہیں۔ DPO نے مزید کہا کہ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ مہم کے دوران پولیس کی جانب سے شہریوں میں ٹریفک آگاہی پمفلٹس بھی تقسیم کیے گئے۔ ہم لوگوں نے اینٹی انکروچمنٹ آپریشن کا بھی بڑے اچھے طریقے سے آغاز کیا۔ اس سلسلے میں ہم لوگوں نے 2 مین چوکوں کو مروز خاطر رکھا ہے اور اس میں زیادہ سے زیادہ اینٹی انکروچمنٹ آپریشن پلس جو ہے رکشہ وغیرہ ہے ان کو ہم لوگ ان کی سٹینڈز میں بھیج رہے ہیں، اور جو ریڈیاں وغیرہ ہیں ان کو اپنی جو ان کی پلیس ہے، جو ان کی جگہ ہے روڈ کے سائڈ پر نہیں بلکہ جو ان کی پراپر جگہ ہے ادھر ان کو جو ہے ان کو بھجوا رہے ہیں۔ DPO بلال افتخار کی جانب سے ہدایت کی گئی کہ تجاوزات کے خلاف بھی مؤثر آپریشن کیے جائیں تاکہ ٹریفک کی روانی متاثر نہ ہو۔ کیمرامین نظیم احمد کے ساتھ اویس خان، City 41 جنگ۔ وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ کی کھلی کچہری، اہل علاقہ نے گیس، بجلی بلوں، ادویات اور سیوریج کی شکایات کے انبار لگا دیے۔ اسلامیہ گراؤنڈ کے لیے 10 لاکھ گرانٹ کا اعلان، نجی یونیورسٹی کے مستحق طلبہ کی فیس بھی ادا کی۔ وفاقی وزیر بحری امور کیسر احمد شیخ کی کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر رانا عمر سمیت محکموں کے مقامی سربراہان بھی موجود تھے۔ اس موقع پر کیسر احمد شیخ کا کہنا تھا کہ شہر میں سیوریج سب سے بڑا مسئلہ، میرا شہریوں سے وعدہ ہے کہ سیوریج کا تمام سسٹم اپ گریڈ ہوگا، لوگوں کے بلز، تعلیمی فیسوں میں معاونت کر رہا ہوں۔ سب سے امپورٹنٹ ہمارے چنیوٹ کا یہ مسئلہ ہے، اس پہ میرا وعدہ ہے کہ ہم انشاءاللہ پوری سینٹرل سیوریج انشاءاللہ پورے چنیوٹ شہر کا بنوائیں گے، لیکن اس میں ٹائم لگے گا۔ ہم جیسے آپ نے کہا ورلڈ بینک کی بھی اور دوسرے بھی جس قسم کی کوئی بھی ہوگی سپورٹ وہ ہم کر کے شہر کو صاف ستھرا اور سیوریج کا پورا نظام بہتر کریں گے۔ وفاقی وزیر کیسر احمد شیخ نے زیر تعمیر اسلامیہ گراؤنڈ کا دورہ بھی کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل طلحہ سعید بھی موجود تھے۔ کیسر احمد شیخ نے گراؤنڈ کے لیے 10 لاکھ روپے گرانٹ کا اعلان کیا۔ کیسر احمد شیخ بولے، ہم محلہ دل ہوشاب میں بھی سپورٹس گراؤنڈ بنا رہے ہیں۔ ان گراؤنڈوں پہ تو ہم نے خود کھیلا ہے اور بڑی مجھے آج اچھا لگا یہاں آ کے نا کہ اس قسم کا، کیونکہ بچوں کے لیے ضرورت ہے، سب سے زیادہ ڈیمانڈ سپورٹس کے لیے ہے ینگسٹرز کی، اور انہوں نے ہماری خواہش کے مطابق بچوں کے جو خاص طور پہ میں نے اپنے مینیفیسٹو میں بھی یہ رکھا ہوا ہے کہ ہم نے اسٹیڈیم بنوانا ہے۔ کیسر احمد شیخ نے فاسٹ نیشنل یونیورسٹی میں زیر تعلیم چنیوٹ کے مستحق طلبہ کے تعلیمی اخراجات کی مد میں 50 لاکھ روپے ڈونیشن بھی یونیورسٹی انتظامیہ کے حوالے کی۔ کیمرامین اورنگزیب کے ساتھ وقار گمن، City 41 چنیوٹ۔ یونیورسٹی آف جنگ میں 2 روزہ ایڈمیشن ایکسپو جاری، میتھس کمیونیکیشن، آرٹ اینڈ ڈیزائن، مائکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری اور BBA سمیت 12 شعبوں میں داخلے، طلبہ کی بھرپور گہما گہمی۔ مزید تفصیلات رمضان مرزا کی رپورٹ میں۔ یونیورسٹی آف جنگ میں دوسرے مرحلے کے سلسلے میں ایڈمیشن ایکسپو جاری، ڈاکٹر امجد نے بتایا کہ دوسرے مرحلے میں بھی داخلے کیے جا رہے ہیں۔ یونیورسٹی آف جنگ میں ایڈمیشن ایکسپو کا اہتمام کیا گیا ہے، جس کا مقصد اسٹوڈنٹس اور پیرنٹس کو ڈفرینٹ پروگرامز کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ یونیورسٹی آف جنگ میں ایڈمیشن کے لیے جو خاصیت یہ ہے کہ یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر ہائی کوالیفائڈ جو ہے وہ PhD اور MPhil فیکلٹی موجود ہے۔
جو کہ یونیورسٹی میں طلباء کو جو ہے وہ علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے لیے جو ہے وہ اپنا اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ اس ایکسپو کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ جو پیرنٹس ہیں بچوں کے جو کہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہیں مختلف پروگرام، وہ آئیں اور یہاں سے پہلے سے جو موجود اسٹوڈنٹس ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کریں اور اپنے انٹرسٹڈ سبجیکٹ اور ڈسپلن کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں اور اس کے فیوچر پراسپیکٹس کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ اور یہ سارا کچھ ہم نے ایک کیریئر کاؤنسلنگ ڈیسک بنایا ہے، اس کے ذریعے سے بچوں کو انفارمیشن مہیا کی جا رہی ہے تاکہ وہ اپنے بہتر فیوچر کی طرف گامزن ہو سکیں۔ ڈاکٹر مدثر کا کہنا ہے کہ ضلع جھنگ میں میس کمیونیکیشن، آرٹس اینڈ ڈیزائن، مائکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری اور BBA کسی ادارے کی جانب سے نہیں کرایا جا رہا، جبکہ یونیورسٹی آف جھنگ ان شعبہ جات میں داخلے کر رہی ہے۔ مذکورہ ڈگری کے خواہش مند طلبہ اب داخلہ لے سکتے ہیں۔ میس کمیونیکیشن، مائکرو بایولوجی، بایو کیمسٹری اور BBA یہ ایسے شعبے ہیں جو صرف یونیورسٹی جھنگ ہی آفر کر رہا ہے اور دوسرے فیز میں اب داخلے جاری ہیں۔ کافی تسلی بخش اس میں ایڈمیشنز ہو چکے ہیں اور ابھی ہم نے فرسٹ کم فرسٹ گیٹ پالیسی رکھی ہے، تو آپ آئیں، اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ آئیں، آ کے ان شعبہ میں ایڈمیشن لیں۔ 2 روزہ ایڈمیشن ایکسپو 19 ستمبر تک جاری رہے گی۔ طلبہ سوشل سائنسز اور سائنس کے شعبوں میں اپنا مستقبل بنائیں۔ کیمرہ مین علی عباس کے ساتھ محمد رمضان مرزا، سٹی 41۔